Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita sekali ini di dalam channel Al-Masdar Ma'rif, di dalam siri yang ke-5, cara-cara kita nak setting APN network. Okey, APN talian network kita, talian internet kita untuk telco. Kali ini kita akan tunjuk cara setting APN network Umobile. Umobile. Okay, siapa yang menggunakan Umobile, saya akan tunjukkan cara nak set cara manual lah untuk data APN ya. Baik, tuan-tuan bolehlah pergi ke setting ya. Setting, cari dia punya network mobile lah. Mobile network, cari mobile network dulu mula-mula. Macam ini, macam saya, mobile network dia duduk di depan, ada setengah di dalam mall. Di dalam mall ni, di dalam mall. Macam handphone ni, Redmi, dia duduk di depan. Selepas klik setting, dia ada SIM card dan mobile network. Klik mobile network. Okey, kita klik SIM card tadi, SIM card setting atas ni. Ada setengah handphone dah jumpa dah dia punya APN lah. APN lah. Macam handphone ni dia duduk dalam SIM card ni, access point name. Okey, cari access point name, APN access point name, klik access point name. Okey. Handphone, cari new APN. New APN yang tambah. Ada setengah menu handphone. Banyakkan jenis handphone dia ada di atas, di sebelah kanan, di dalam menu titik, yang titik, 3 titik tu. Ada 3 titik, klik 3 titik tu di atas belah kanan. Macam handphone Redmi, dia ada plus new APN, klik new APN. Bila new APN, dia keluar new access APN. New access APN ni, bahagian name untuk Umobile kita klik Umobile. Huruf besar lah, ikut huruf besar, huruf kecil, huruf bersama. Umobile, huruf kecil pula, Umobile. Umobile. Okey. APN pula, access point name, my 3G. My 3G. Okey, ini untuk 3G. Kalau 4G, my 4G. Tapi jangan tuan-tuan. Okey, betul. My 3G ataupun my 4G. My 4G ya. Kalau kawasan tu detect 4G, kebanyakan 4G lah kalau ni. My 4G. Lepas tu okey, untuk proxy, port tinggalkan, username tinggalkan, server tinggalkan, MMSC type http //10.3.11/server, ikut ejaan lah, server test, silap VL, server test TS. Okey, macam tu, server test /MMS. Okey, 10.30.3.11 server test /MMS. Okey, betul. MS proxy type 10.30.3.11
10.5.11. Jangan bagi selang, bagi dekat-dekat 11. 10, 30, 5, 11. Okey. Untuk MS port 80, 80. Okey. Untuk MCC 502. Okey, betul. MNC ubah 18. Okey. Untuk attention type tinggalkan. APN type default lah. Default. Default. Okey. Bagian APN type default. APN protocol. Okey. Yang tu saja, yang lain tinggalkan. Itu saja yang kita buat. Okey, untuk name Umobile, APN my 4G ataupun my 3G. My 4G lah sekarang. Okey, yang lain tinggal MMSC http://10.3.11/mms MS Prozis 10.30.5.11 MSC Support 8080 MSCC 502 MNC 18 Education Type tinggal APN Type default APN Protocol. Okey, itu saja. Okey, cari butang save di atas, klik save. Okey, supaya disimpan lah. Okey, saya guna discard lah, cancel sebab saya guna talian yang lain. Okey, itu saja untuk kali ini dalam siri yang kelima untuk setting APN telco ini untuk telco Umobile. Harap tuan-tuan dapat ikut demi langkah dan pastikan memang ada perubahan pada kelajuan internet tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.